service, s'il vous plaît, donc si vous ajoutez, je répète ce que j'ai dit, si vous ajoutez une nouvelle méthode web service, vous devez l'enregistrer une autre fois, d'accord, à travers la méthode ajouter, service référence, advanced, par exemple. كاين اختلاف في الجرافيك entre le visuel اللي عندنا 17 et le visuel 13 ou les autres. Et vous faites add web, يعني il faut répéter, il faut tester ثاني, d'accord. À part le test الاولاني تقدر تستي راسك تيكزيكوتي الويب سيرفيس تشوف بعدا واش خدامين لي ميثود صح. اوكي donc alors qu'est-ce que vous préférez, on modifie le même web service ou bien on ajoute un nouveau? بالنسبه لي c'est la même chose. Oui, nouveau. La question 2 قال لك عاود web service. Alors la question est la suivante. On veut un web service qu'on lui donne le code du client et il nous retourne les informations des clients. Ok, beaucoup d'informations. Nous on va les afficher في XML, puis on va les afficher data grid, grid view, dans un grid view. Donc ajouter un web service, toujours new item, service web, d'accord, service, web service 2, voilà, c'est que devient web service 2. Vous ajoutez, par défaut il va vous donner hello world, hein, voilà modifier. Donc la méthode, سؤال question, est-ce que normal تكون عندي void هنا public void? Je pense pas. Parce qu'un web service qui ne retourne rien, ça n'a pas de main. Il ne fait rien. D'accord? Donc, ديما غيكون عندنا الريتورن إذا في الويب سيرفيس. D'accord? Par contre, les paramètres يقدروا يكونوا يقدروا ما يكونوش. Oui. Oui. Possible أنه ينسيري. c'est vrai. يقدر يكون ويب سيرفيس نعطيه المعلومات وينسيري في لا باز ولكن ما خصو يرجع يقول لي إلى انسيري. Oui. تكون مثلا تقول void ajouter comme ça تعطيني لي دوني. من الاحسن تكون سو فورم اوبجي. هنا كاين فعل لي زوبجي احسن اوليو باش ندوز انا كل شيء المعلومات سيباري لو نون برينون داتا. من الاحسن يكون واحد لا كلاس كليون وجدتها اوكي بحال هكا سي ان وتخدم بها لداخل. ومن بعد انا غندير انسيرت انتو اوتوماتيكمون تانسيري مي جو دوا سافوار على الاقل شنو دار. وي ممكن. وي المهم يعني ماشي ضروري غير لافيشاج هنا. المهم انا on va faire public z. Qu'est-ce qu'il doit retourner? On va retourner une dataset كامله. Pas la peine de faire liste client. Donc bien sûr غادي نحتاجو easing importer كتسمى importer easing data. On va l'appeler résultat ou la liste client code. La méthode سميتها liste client par code. Bien sûr int code. D'accord? Bien sûr le return كيقلب على le return. Donc je vais temporairement retourner nul et après on verra. Alors l'entrée il y a le code, le retour c'est le dataset. Il n'y a pas de dataset point table 0 ou la data source. ما زال هادشي باقي. يلا نعمروا ان dataset et on retourne. D'accord, c'est l'objectif. OK? Voilà, on va faire préparer donc la base de données, la chaîne de connexion, qu'est-ce qu'on va voir? La requête, les chaînes de caractères. La requête, on dit la requête, select étoile from la table client, vérifie bien la table et le nom client, oui, client where le code. Donc le code est en entier égal le paramètre, SQL paramètre, bien sûr, arrobas. Ok. D'accord, encore. Appelons SQL connexion. C'est majuscule, donc SQL c'est connexion. Oui.
On va importer bien sûr le... Il faut l'écrire correctement. D'accord, ici on va passer la chaîne de connexion. Alors pas la peine d'ouvrir la connexion. Pourquoi? Pas la peine d'ouvrir la connexion. Lâche. Dès qu'on tire la connexion, c'est de la connexion. Le Ghalib, vous voulez exécuter les requêtes vous-même. Le Ghalib, vous traitez le résultat ou traiter le résultat. Par contre, la méthode .fil, c'est un objet. La méthode .fil. Data adapter. La méthode .fil, à l'intérieur d'elle, il fait un open close. Il y a que la connexion automatiquement. Ok, donc pas besoin de faire un open. Sauf que si vous avez un dataset, vous pouvez les informations sous forme chaîne de caractères ou utiliser data reader, c'est autre chose. Alors, je passe directement le bon. Je fais SQL data adapter. Donc dt égale new SQL data adapter. Alors on a 4 constructeurs. On a les constructeurs. Le premier vide, le deuxième SQL commande, le troisième une requête SQL puis la connexion. Le dernier, je ne sais pas quelle est la différence. La requête et la chaîne de connexion. Bon. À votre avis, quel est le meilleur pour cet instant? Pour cet instant. لكن vous êtes obligé de خدموا واحد دابا علاش حيت عندكم لي بارامتر. Alors le adapter malheureusement ما عندوش une collection des paramètres connaît pas كاين get field كي ما عندوش add ولا set je pense واش كاينه set malheureusement ما كايناش. Donc je vais être obligé de vous dire la commande اللي فيها le remplissage des paramètres. وهنا تقدر تدوز la commande et indirectement la commande vers la requête et la connexion. Dire donc SQL commande cmd égale new SQL commande. On passe la requête et on passe la connexion. Et toujours pas de open, pas encore. Les paramètres, vous mettez rapidement .add with value ou bien vous mettez SQL paramètre P1 égale new SQL paramètre. Alors le paramètre c'est @a et fini au text box 1 mais il n'y a pas de text box 1. Fini la valeur qui va être remplacée par le numéro, c'est le paramètre اللي دايز la méthode. هو داك الكود اللي تم il est déjà converti يعني بدات له int automatiquement pas la peine de faire int.parse code صافي واضحه. انا ما كنكريش دابا ويب جرافيك ودير تكست بوكس هاد غادي ندوز انا هنايا داخل ليا الكود خصو يجي هنا خلاص. الو جو لو رومبلاس صافي. لا روكيت سيليكت اتوا فرون كليون وير كود il est code égal à 10 where code égal à 10. D'accord. Ajoutons les paramètres de commande cmd.paramètre.add p1. دابا وصلنا للادابتر. ادابتر دابيتود في العاده الا كان ما كانش لي بارامتر ou bien bon كان ما خدمناش باسكيول بارامتر تقدر تخدم بهاد لا روكيت دوز لا روكيت ولكن البارامتر كيدير له تقدر تدخلو زائد كود بوينت سترينغ دير وير كود ايغال تسدو بالكود زائد كود بوينت سترينغ. ولكن غادي يكون عندك مشكل هو انه الكود خليتيه المجال باش يكتب الاسكيول انجكشن يكتب لك شي روكيت اسكيول وسط الكود. علاش كندير اسكيول بارامتر pour éviter les SQL injection. Bon, on va choisir. Ils ont déjà préparé la requête select commande. Bon, une requête يعني ممكن ندوز la commande. Donc je vais ici simple. واضحة s'il vous plaît. Ok. J'ai passé la commande. Il faut une dataset maintenant. Ok. Il faut remplir la dataset dt.fil ts et vous pouvez donner un nom à cette data table اللي غتكريو وسط dataset. اسميوها نيت كلير
Je m'attache le nom par défaut, ok? C'est juste ça le nom. Les balises XML اللي غادي ياخذ بالاعتبار هذه السميه اللي عطينا هذا الكليون، اوكي؟ لو فيت انني درت فيل داخل الكود ديال الفيل كاينه كلاوز، كاينه كونيكسيون بوان كلاوز، كونيكسيون بوان اوبن، با لا بين دو فير سا. يلا دابا واش غدير؟ جريد فيو بوان داتا سورس؟ نو. دروب دون ليست بوان داتا سورس؟ نو. ايوا فين حنا دابا؟ فين حنا؟ حنا في الويب سيرفيس. Et on fabrique une méthode. Cette méthode, qu'est-ce qu'elle doit faire? عطيتها الكود حولته لي النتيجه ديال سيليكت ايطوال فروم كليون الداتا سيت. خاصها ترجع الداتا سيت. هادشي علاش اتفقنا عليك في كيما نقولوا في السيناتور دو لا فونكسيون. هيا داتا سيت سا تورتورن داتا سيت. ها هو داتا سيت عامر وبريتورني. صافي ça c'est fini هادي. OK. Qu'est-ce que je dois faire après? نسجلوا الويب سيرفيس ياك عاد نمشيو نديروا لا كونسوماسيون نشوفوا واش كي غنديروا نستهلكوا مي افون دو نونجستري اكزيكيتيو بعدا دوفون نشوفوا واش كاين حدانا نشوفوا واش غيدير باسكو عنده اون بروسيدور باش كي اكزيكيتيو يطلع لك ان غرافيك. Alors, vous remarquez l'exécution du web service 2, il y a une seule méthode, l'autre qui fait ça, voilà, Tani fait liste de code. Je clique sur la méthode, donc il a généré le paramètre code, il a un text box, il attend un code. Il y a une méthode post, ça c'était post de l'envoi, non? Ok. Oui, on va mettre maintenant, je fais la base de données, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, donc je vais le juge maintenant. Invoque. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà. Donc c'est pas une erreur grave. La chaîne de connexion, le code ramsien, mais la chaîne il est vide, donc tout simplement je fais connect to database. La base, donc on va faire le serveur sur local, gestion client, voilà ici, advanced, et vous copiez donc rapidement sans écrire, data source, ainsi de suite. Voilà, d'accord? Répétons donc l'exécution ici. Voilà, 1, 2, invoque. Voilà, le natija c'est un fichier, les deux. C'est un XSD ou XML, juge. Donc là, il a généré un XSD, bien sûr, vous rappelez-vous le XS schéma, le préfixe XS. XML element, XSD element, XSD complex type, choix c'est اختيار max العدد يعني l'infini. Bon, element client contient le code, le nom, le prénom de type int, string, string et float pour salaire, bien double. Séquence c'est pour l'ordre. Et les résultats, natija il y a la balise client et il y a client 1, le nom, prénom, salaire. Ok? D'accord. Ah, c'est en XML. D'accord. Que dois-je faire après, s'il vous plaît? Eh bien, on a juste testé. On doit enregistrer. Donc, enregistrons le web service. Bouton droit, ajouter, service référence, advanced, add web reference, tester le web service in this solution. J'ai deux. عندي جوج دونك نتستيو لو دو هادي بحال سو فورم ان نافيغاتور بتي نافيغاتور داخل الفيزيال مزيان الا وصل لهاد المرحله مزيان. ثاني كان اجوتيه في لوكال هوست لوكالمون il est enregistré il a localhost 1 localhost 1 باش تسجل. D'accord, fermons donc tout ça, close all document. Créons un web form maintenant pour
consommer new item web form. Forme 2. Ok, nous voulons consommer à faire appel à la méthode liste client par code. Qu'est-ce qu'elle a de en paramètre? Le code. Comment je vais lui donner le code? Sous forme de textbox. Donc la solution est عدد ou là sous forme liste. تقدر تكون ضرب dans list. ولكن خص تضرب dans list تكون عامره déjà. خص تعمرها في الباج لاود. ديك الساعه يطلع لك 1 2 3 4 5 ainsi de suite. نديرو هنا textbox. OK. Si vous faites textbox, il faut faire aussi le validateur. Maintenant, le bouton qui va appeler le web service. Donc ça, le bouton donc appeler le service تاني. OK. النتيجة دابا. Alors, qu'est-ce que doit... Ah, ouais, il va retourner quoi? Une dataset qui remplit. Vous pouvez afficher le contenu de dataset star star. Dataset.table0.rows. Je peux le faire avec une boucle ou response.write ou là autre. Mais, puisque le dataset عندي عامرة, le grid view déjà, il peut dire point dataset ou save dataset, ça passe. Alors, on peut mettre une grid view. Je suis obligé, mais j'ai l'affichage correspondant. Ok? D'accord? Donc, le مطلوب, j'entre le code, je fais appeler service et j'attends le résultat ici. D'accord. Je vais نديرو دابا الكود. الكود déjà درناه. وغندير في شي بلاصه à l'extérieur. دابا il suffit juste de l'appeler. Donc نمشيو نشوفوا كيفاش ريفيرونسينا بلوكالhost 1.webservice2. Je vais l'appeler de variable de نكري objet من la classe webservice2. اوكي نديرو نشوفوا ان تيست ويب سيرفيس 2 واش فيه لا ميثود ليست كاينه هي ليست كليون كود بارونتيز كيس كي لازم بارامتر ان نونتي مين نجيب هاد النونتي هو التكست بوكس نديرو انت بوان بارس ندير نبدلو شويه الكونفرسيون ندير شغل انت بوان بارس بوان تو انت 32 تكست بوكس 1 oui, c'est le type anti-قديم في الدوت نت. Mais كاين une différence 64 32 oui. OK. Qu'est-ce qu'elle retourne? Hey. Qu'est-ce qu'elle retourne? حط لا سوري قالت لك داتا سيت هنا. ايوا باش غدير الاستقبال بالداتا سيت. Ça مازال ما امبورتياش في هذا الفيشي مازال. اوكي il va vous demander de بلا ما ندير نيو نيو لي لوبجي غيجيك منيت من ليكستير بلا ما دير دي اس ايكال نيو عاد دير دي اس ايكال. اوكي واش هو الحل؟ كي غيمشي يدير داتا سيت الفوق ايكال نيو عاود يدير هنا راه دوز اوبجي هادو واحد ديكلاريتي نيو وواحد راه جاي هذا غير ريفيرونس دي اس دابا يساوي غير ريفيرونس ديال لوبجي مرجع. اوكي هاد دي اس عندنا شنو نديرو بها؟ نديرو شي ريسبونس بوان رايت عندي avant d'afficher في الجريد فيو دونك دي اس بوان تيبلز انا جو سي لافونس غتكون غالبا الاولى اللي عامره تيبل 0 بوان تيبل 0 سي كوم داتا تيبل. الوغ هنا الراوز ياك لا لين عارف كاين يسطر واحد لين راوز 0. Puis row 0, vous avez l'accès à la colonne. Donc il a Brena le code c'est 0, Brena le nom c'est 1, Brena le prénom c'est 2, Brena le salaire c'est 3. N'est-ce pas? Dire le nom. C'est juste un test, c'est juste un test. Et le cas nous dire une boucle, bon, pas besoin de faire la boucle. حيت كاين غير سطر واحد. normalement la boucle دير هنا اي وهادو تخليهم. كانوا بزاف لكن ماشي مشكل. خليوها. Pour l'instant on laisse comme ça. نمشيو دابا للجريد فيو بوان داتا سورس ايكال دي اس بوان فيرغول ونديرو جريد فيو بوان داتا باين. Donc s'il vous plaît, ok. Donc on a appelé le web service.
On a passé le text box, on a récupéré une dataset. Cet affichage est juste pour tester que je peux afficher sans utiliser data grid. Il suffit que dataset abra et ici le DS. Maintenant je vais tester sur. Donc la requête de la requête simple, كان ممكن تكون requête de jointure avec where, كان ممكن تكون requête group by avec jointure avec where ou la having. Ça dépend فين يكون البارامتر. ماشي دائما تكون غير سيليكت ديريكت وير، تكون جوانتور وير جروب باي هافينغ اوكي. ميم لا روكيت جروب باي هافينغ تقدر ديرها في داتا تيبل. Alors là vous avez votre text box par exemple 1 انا عندي غير 2 ما عنديش دوطر. Bon الا درت شي كود ما كاينش المال داتا سيت غتكون خاويه. جو كليك لو فوالا درت واحد. Toute la grid view a été synchronisée avec ça. ولاحظ معايا انني جبت هذا اوكي. هذا سي راو 0 3 جوج وقع ماشي 3 0 2 فوالا 0 2 سي لا كولون 2. لو كان درت 0 1 غتعطيني احمد. اوكي testons le deuxième client. Voilà, testons un client qui n'existe pas. Bien sûr ça vous devez une erreur. Fin qu'il y a l'erreur. Index out of là. Non, oui, on peut faire un try catch bien. C'est parce que la ligne 0 oui ما كايناش. L'erreur جاتني ماشي من grid view من le code que j'ai ajouté avant. Je vais arrêter. Parce qu'il y a ما كايناش la ligne 0, il n'y a pas de ligne 0. Donc il faut un try catch ضروري bien sûr. Des exceptions باش ما تكونش عندك بحال هذا البلونطاج. Ok, donc je fais 1, ça marche, je fais 2, ça marche aussi, je fais 3, j'attends juste le grid view تكون non affiché ولا ما كايناش. Est-ce que c'est ok? نرجع عاود ندير جوج وà chaque fois لاحظوا راه كاين واحد اوتو بوست باك غادي يجي. Allez retour. Ok.